हेलो फ्रेंड्स वेलकम। वर्तमान आम आलोचना करके जाऊे दृष्टिबाधित पिलांक शिक्षा विषय जो माने जो पिला माने देखिबा पई प्रॉब्लम रो सामना करूछंती सेमानकर शिक्षा किपरि हबो से विषय आलोचना करके जाऊे। आमर जो कॉमन स्कूल्स अच्छे साधारण विद्यालय अच्छी सिठी संपूर्ण दृष्टिबाधित पिला भी आसंती, स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला माने भी आसंती। जेहेतु आमर इनक्लूसिव एजुकेशन चली सब प्रकार पिला आसी पारिबे, जार जमारू जी जमा देखिपारे से भी आसवे एवं जो मैंने अल्प देखिपुंट से भी आसवे। तो जो मैंने संपूर्ण दृष्टिबाधित से चिन्हबार टीचर मान को असुविधा हुए किंतु जो मैंने स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला से माने जना पड़ते प्रारंभिक पर्यायर। तो शिक्षक डाक्तर नुहति पिला ठीक रे जानी पारिबेनी। डाक्तर द्वारा स्वतंत्र परीक्षा निरीक्षा कले ही एमाने जानीपर जे को पिलार देखार असुविधा होची। तथापि शिक्षार्थीर व्यवहार कार्यकलाप और चालीचलन को देखी ताठारे दृष्टिहीनता अच्छी कि नहीं अनुमान बा आकलन करें टीचर। कौन कौन लक्षण सब देखिक टीचर मैंने आकलन करें। प्रथम कथा हूँ जो माने दृष्टिबाधित पिला तांकर आखि डोला गठन में विकृति अच्छे ताहले जानी हम लक्षण गोटे अजना परिवेश रे से पिला चलिया को भय करिवो। आखि द्वारा जो कार्य होछि से इंटरेस्टेड हबनी तापाई आखि लाल हबो, पानी बाहरिबो, जिनिस को से अति पाख को आनी देखुथिबो एवं अधिकांश समय रे आखि मिटी मिटी करथिबो। गोटे जिनिसर छाई से वस्तु कोठी अच्छी से कन्फ्यूज हबो। कलापटे जहाँ लिखा अच्छी पढ़ार तार असुविधा हे एवं बही बा पुस्तक को कौन से वस्तु को पाखर धरी देखा पढ़ा चेष्टा करते लिखुची पिलाटी धाड़ी आ शब्द भितर जो गोटे निर्दिष्ट व्यवधान रहा कथा से व्यवधान रखिपार एवं जितेबाला से कलापटर देखिक लिखुची से पाख पिला को बारंबार पचार खातर देखिक लिखुव एवं टी अधिक समय पढ़ले मुंड बिंधा आरंभ हो। आखि हाथ मध्य उत्तम समन्वय से रखिपार एवं जो दीटा वस्तु भितर सामंजस्य अच्छी सादृश्य अच्छी जो दीटा अक्षर भितर शब्द भितर सादृश्य अच्छी ताकू से प्रभेद कर खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम भाग न नहीं एकुटिया तो एमती जो गुड़ाए पॉइंट अच्छी ता भितर 4-5टी लक्षण देखिले टीचर आकलन कर पिलाटी स्वल्प दृष्टि संपन्न एवं से अनुसार ताकू मेडिकल चेकअप रे कथाटा कन्फर्म हो पार। शिक्षण कौशल तो आमर जो अंतर्निवेश विद्यालय अच्छी जो सब प्रकार से जेकोसी आर्थिक तो नुहे मानसिक स्तर कि शारीरिक स्तर अग्रसर अनग्रसर पिला एकाठी रे एकाठी पढ़े अंतर्निवेश शिक्षार यह महत्व। सिठी दृष्टिबाधित और स्वल्प दृष्टि संपन्न शिक्षार्थी सकाशे शिक्षा ग्रहण तांकर सावलील करने निमंते केते गुड़े शिक्षण व्यवस्था करने उचित जमीक जो मैंने संपूर्ण दृष्टिबाधित पिला से माने जिनस को छुईक ही हाथ मारिक ही शिखे तो से ब्रेली पुस्तक व्यवस्था करने आवश्यक। आउ जो मैंने स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला से बड़ छपा पर्दार पाठ लेखिकी जोगाई देवा आवश्यक। ता छड़ा से जब काच देले भी से व्यवहार करी साधारण पिला जो पाठ पुस्तक अच्छी पढ़ी पारे और दृष्टिबाधित पिला को ऑडियो कैसेट जरिया भी शिक्षापी उत्साहित कर जितेबाला दृष्टिबाधित पिला श्रेणी परिचालना करते गुड़िया दिग प्रति आम दृष्टि दबा जमती कि ये दृष्टिबाधित पिला केमती श्रेणी आग धाड़ी बसवे से व्यवस्था करवा। दलगत कार्य जो बसी कम कर दृष्टिबाधित स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला जो सुरक्षित मन कर बसवा सुजोग देवा एवं स्वल्प दृष्टि संपन्न पिला मानू से जगह बसैबा जो सफिसीयंट लाइट आसुथिबो एवं से कलापट लेखा को ठीक पढ़ी पारुथिबो। श्रेणी रे जो जिनस गुड़ा अच्छी रैंडमली इटी सीटी न रखिकी निर्दिष्ट स्थान रखा दरकार जमीक दृष्टिबाधित पिला से धक्का खाइब ना। शिक्षण सामग्री रही स्थान विषय सूचना दिज्व या द्वारा से जिनस आणिकी व्यवहार करें। तापरे आमर जो दृष्टिबाधित पिला कार्य गुड़िक अच्छी से गुड़िक जुक्तियुक्त मूलक भाव सीरियली आउ पद्धतिगत भाव रखा आवश्यक एवं साधारण पिला माने प्रत्यक्ष ज्ञान आहरण करथिया बेले दृष्टिबाधित पिला मध्यस्थता शिक्षण द्वारा शिखि थाए ताके जने मझे रही कि एटा एया एट सेटा सेया
ବା ତାକୁ ଶିଖେଇଲେ ବା ତାକୁ କହିଲେ ସେ ଶିକ୍ଷଣ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଦୃଷ୍ଟି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରବଣ ସ୍ପର୍ଶ ତଥା ଶୃଙ୍ଗ ଉପରେ ଧାରଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ କାମ। ଯୋଉଟା କେବଳ ଦେଖିକିରି ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସେଇଟାକୁ ସେ କେମିତି ଶୁଣିକିରି ବା ଛୁଇଁକି ଜାଣିପାରିବ, ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରାଇବେ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନିଅନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଜନିତ କ୍ଷତିକୁ ଭରଣା କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମକକ୍ଷ ହେବାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବ୍ରେଲି ପଠନ ଲିଖନ, ଗତିଶୀଳତା ତାଲିମ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ତାଲିମ, ଗାଣିତିକ ଉପକରଣର ବ୍ୟବହାର, ଟ୍ରେଲର ଫ୍ରେମ୍, ଆବାକସ୍ ଏସବୁ ଦୈନିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲେଇବାର କୌଶଳ ଏସବୁ ଯୁକ୍ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା, ଯାହା ଏବେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେଇ ରିଲେଟେଡ୍ କିଛିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ମାନକ ତୁଳନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଏ? ମାନକ ତୁଳନୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶିକ୍ଷଣ ଅପାରଗ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଚୟନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କଠାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଲକ୍ଷଣଟିର ପରିପ୍ରକାଶ ଘଟିଥାଏ? ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି କେଉଁ ଲକ୍ଷଣ, ଆମେ ଏନେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଥିରୁ 4-5ଟା ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବେ ଯେ ପିଲାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି। 4ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। କୌଣସି କାମ କଲାବେଳେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଶୀଘ୍ର କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ପୁସ୍ତକକୁ ଆଖିର ଅତି ନିକଟରେ ଧରି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆମେ ପୁସ୍ତକ ବା ବସ୍ତୁ ଯଦି ଅତି ପାଖରୁ ଆଣି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତାହେଲେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି। ତାପରେ 44 ନମ୍ବର, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଏ? ନିୟମିତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ। ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। 10-15ଟା ଲକ୍ଷଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ 4-5ଟା ଲକ୍ଷଣ ଥିଲେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା, କିନ୍ତୁ କନଫର୍ମ ତ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହେବ। 45 ନମ୍ବର ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା, ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ? କ'ଣ କରିପାରିବେ ଯାହାର ଦୃଷ୍ଟି ଦୋଷ ଅଛି ତା ପାଇଁ? ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା ଶିକ୍ଷକ କଳାପଟରେ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା, ସମ୍ବଳ ଗୃହ, ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି? ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହଁ, ରିସୋର୍ସ ବାହାରେ ବି ହେଇପାରେ। ପରିଭ୍ରମଣକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସମ୍ବଳ ଗୃହ, ଉନ୍ନତ ପରୀକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ଏଥିପାଇଁ ଦରକାର ରିସୋର୍ସେସ୍ ସବୁବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ନୁହଁ। ଯେଉଁଟା ଆଭେଲେବୁଲ୍ ସେଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଳାପଟରେ ଲେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟି କରି ପଢ଼ିବା, ଯାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପିଲା ଠିକ୍ରେ ଦେଖିପାରୁନି ସେ ଶୁଣିକିରି ବି କିଛିଟା ବୁଝିପାରିବ ବା ଜାଣିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।